وی فن کوي سایلا پښتانه یاران زلزله خفه شي خو بیلیږي نه. السلام علیکم. د ټولو لومبنۍ خو ستاسو د چینل په دې سترګه باندې میا شهزاد شاه پی ټی آی ته د واده مبارکي وایم او بیا تاسو ته هم چې کوم دی مبارکي وایم نیغ په نیغه باندې او ډېر یو ښایسته پروګرام مو را جوړ کړی و چې په دې کې موږ ټول رایولی شو د اټک نه د نعیم خان روډ بای ورسره د اټک نه چې کوم دی زمونږ سید اسد کاکا خیل او بیا زمونږ دوه ترونه چې کوم کې خلک کنفیوز دي میا رضا او میا ضیا نو یو د پېښور نه چې کوم دی نو خپل کیمرا ریډي کړي او شپاړس ځان یې په ځان یې وکړي یو د اټک نه او دغسې زمونږ هم پکې وړکو خدمات شته دی چې چېرته څه مشکلات وي انتظام رسو خو په دې ورځ باندې خصوصي تاسو ته دا پیغام درکوم چې د یووالي د مینې د محبت او د امن زمونږ په دې خوره باندې نور د جنګ او د ترهګرۍ ځای نشته دی پکار دی چې مونږ ټول رایو شو او د خپلې نفرتونه چې کوم دی هغه په مینه کې بدل کړو دې دنیا ته دا ثابت کړو چې مونږ پښتانه یو او مونږ د امن خلک یو. یاره کریم خان ته ټک پرېښوده دلته راغلی صرف دی میا صاحب دی پہ اور خوشی کے موقع پہ اور مختلف ایونٹس جو ہوتے اس کے موقع پہ جو چیزیں اس وقت ہوا کرتی تھی اس کو الحمدللہ ہمارے پختون جو ہیں اس کو نبھا رہے ہیں جو کہ زبردست بہترین اور ایک عالیشان چیز ہے. اب ڈائری ٹی وی سے تعلق رکھنے والے کریم خان جو کہ ایک بہترین سنگر بھی ہیں, بہترین ایکٹر بھی ہیں اور زبردست یوٹیوبر بھی ہیں. آپ اس موقع پر دوبیان میں جب آپ آئے تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ میں صاحب آپ کا اور رضا صاحب کا بھی اور عمران بھائی کا, اسد بھائی بھی یہیں کے ہیں تو آپ سب کا بہت شکریہ. آپ چونکہ میزبان ہیں اور یہاں علاقے سے واقف ہیں تو آپ بخود بھی اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن جب میں جہانگیرے سے براستہ ثوابی اور یار حسین روڈ آیا تو ایک عجیب سا احساس ہوا. ایک تو دونوں اطراف میں جو سبززار خوبصورت گرینری ہمارے وطن کی KPK کی خاص کر خوبصورتی ہے. دوسرا یہاں پہ ایک اور چیز بھی نظر آئی ہے میں صاحب, یہاں کے جو MNA ہے یا MP ہے جس نے بھی یہ روڈ بنایا ہے یار حسین والا, اس پہ میں نے وہاں جو ثوابی کا روڈ ہے مین وہاں سے انٹرس کے بعد یہ جو سیدھا جاتا ہے مردان کو, اس روڈ پہ میں نے کسی ایک مقام پر بھی جمپ نہیں دیکھا. یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جمپ ہونے چاہیے, بچے ٹریفک وہ اپنی جگہ پر ایک رولز ہے, مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بیمار بندہ گاڑی میں ہے, وہ کہیں ڈاکٹر جا رہا ہے, ایمبولینس ہے, تو اس کے لیے جمپ ٹھیک نہیں ہے, وہ مر گئے. تو اس لیے بہت اچھا لگا, خوبصورت موٹر وے کی طرح موٹر وے سے ہوتے ہوئے یہ روڈ گزرا. تو میں وہاں کچھ دیر کھڑا ہوا اور 10-15 منٹ میں نے وہاں نظارے کے قدرت کے نظارے کے مزے لیے. میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ایریا دیکھا. آپ بڑے اچھی جگہ پہ رہائش پذیر ہیں, اچھے علاقے میں آپ پھلے بڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے آج شہزاد بھائی کی ہمارا بھتیجا لگتا ہے, اس کی شادی کی ایک ولیمے کی رسم تھی تو ایونٹ تھی. اس میں اہم بات یہ ہوتی ہے ہمارے یہاں جس طرح ڈیرا ہوتا ہے, جرگہ حجرا ہوتا ہے, اس میں ایک یونٹی نظر آئی ہے مجھے. پیار محبت, بڑوں کی رسپیکٹ, چوٹت و شفقت, اور جو ہم عمر ہیں ان پہ آپس میں جو اتفاق ہے وہ ایک نظر آیا. میں کہتا ہوں یہ صرف ہمارے یہاں پختون میں نہیں ہر جگہ ہونا چاہیے, پاکستان میں ہونا چاہیے. پاکستان سے باہر ہمارے پردیسی بھائی ہیں, یہ یونٹی ہمیں نظر آنی چاہیے. ایک تو ہم بطور مسلمان ہمیں ضروری ہے کہ ہم اتفاق سے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل اگر فقدان ہے تو وہ اتفاق کا فقدان ہے. اتفاق ہوگا تو ملک ترقی کرے گا, اتفاق ہوگا تو یہ محبت اور یہ بھائی چارے کا رشتہ قائم رہے گا. خبر
हमारे साथ इस वक्त एक अलग तस्वीर के एक बहुत खूबसूरत से इंसान जो कि आरजे भी हैं, असद काका खेल, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आजकल मर्दान में ये रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आज के इवेंट के हवाले से बखैर अगले आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि चूँकि जिस जगह मैं बैठा हूँ मेरा ननियाल है, और यहाँ के जैसे करीम भाई ने बात की है तो काफ़ी अरसे बाद जो है यहाँ के मशरान से मेरी मुलाकात हुई, और जहाँ पे बुज़ुर्गों का साया हो हम जैसे नौजवानों पर, तो वहाँ पे कामयाबी की जो रुकावटें होती हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती हैं। मर्दान में पहले मैं आटिक रिहाइश पजीर था, 7 साल वहाँ रेडियो फील्ड से वाबस्ता रहा और अपना भी साथ छोटा मोटा काम था असद सर्विसेज.com के नाम से, और अब एक ऑफिस हमने मर्दान में बनाया है फ़खर ज़बानी अकेडमी के बिल्कुल सामने। वहाँ पर भी वही काम है, और जो आज हम यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं वो तो वही बात है कि शहजाद भाई की आज शादी का जो वलीमा था वो खाने आए हैं, साफ सी बात जो माशाल्लाह लेकिन ज़बरदस्त। यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा बड़े शहरों में जाएं तो उनके दिल बड़े छोटे होते हैं, और हम गांव के लोग जो होते हैं हमारे दिल बड़े होते हैं। हम ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कहते कि जी इसका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया या इसके साथ मैं बैठूंगा तो ये हो जाएगा, या मेरी वजह से ये मशहूर हो जाएगा, या मेरे फैन वहाँ पे चले जाएंगे, तो ये सोचे हमने नहीं है। और यही जब एक दूसरे मिल के बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। जैसे करीम भाई से आज हमें ड्रोन उड़ाने का मौका मिला, आपसे भी कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। और मेरे राइट साइड पे बैठे हुए हैं इमरान फजल। मुझसे खाने का मौका मिला जी। इमरान फजल साहब बैठे हुए हैं, ये भी अच्छे सोशल मीडिया की फेसबुक पर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो इनसे भी कुछ सीखने का मौका मिलता है कि भाई कैसे आगे बढ़ा जाए। तो ये मिल बैठने का मकसद ही ये होता है कि हम कुछ सीखें और एक दूसरे को कुछ ऐसे मशावरे जो है वो दें ताकि कामयाबी के वो जो रास्ते हैं, वो जो रुकावटें वो तो ऑलरेडी ख़त्म होंगी, जब